Ayan, 151 kahit saan. Let's go. Ito, open natin dito. Actually, okay lang. Nasira ang box. May iwasan. Isa-isa lang. Iba-iba ka na. Hindi tayo mag-battle. Oh, hindi. May ganito pala siya. Ngayon ko lang nakita ito. Parang poster. Poster niya. Tagahawa ko lang. So ito, tinan mo. ASMR. Hanggang 151. Listahan lang. Listahan. Okay, kuha tayo tig-isa. Gusto pack-war tayo? Sige. Isa-isa lang. Tag-isa, ganyan. Game. Ito sabay tayo mag-open. Ganun mo. Sige. Force mo lang. Sa ilalim. Pagilid lang. Sorry, wait lang. Hindi siya katulad kasi ni English. Okay. Kahit mawasak siya, okay lang. Hirap. Pag wala ito, kunin mo to dito. Okay. Tear here mo na lang. Yan. Start view. Mayroon talaga siya. Mayroon siya. Ilan ta? 5 lang. Hindi, wala ka na yung ilalagay sa likod. Wala nga ilalagay sa likod. Hirap pa. Baka na yung plastic. Lalagay dito. Okay. Wala na. Harap mo. Yan, ganyan. Baba mo. Okay. Yan. Sige, game. Okay, Yes. 1, 2, 3. Uy, Bulbasaur. Nice. Geodude. Keep up. Trainer, tsaka alakasan. Starlux. Power Turtle. Ay, mayroon pa pala. 7 pala to. Okay, sorry. Nakalimutan ko. Ano to? Pokeball? Ano yan? Pokeball din? Pakumula. 1, 2, 3. Uy, Uy, nice. Wigglytuff EX, tsaka Dragonite na holo. Next. Ganun lang. Ganun lang muna. Para hindi ka nanuwela. Ayan. Tingin lang ang edge. Iba mo dito. Coffee. Coffee. Spiro. Vulpix. Matchup. Vulpix. Driver. Bellsprout. Magneton. Mako. Kasunod pa. Slowbro. Rapid. Dash. Ikaw magsabi na sa'yo. Articuno. Rowlite. Ano siya? Pokeball? Pokeball. Ano to? Yung makita, Pokeball lang. Pokeball din. Gengar. Oh, Venusaur EX tsaka Gengar. Okay. Next. Ilan to? 30? Ay, hindi. 20 packs. Third round. Sagad mo na siya sa dulo. Hirap eh. Yan. Mas crispy yan siya. Poliwag. Nice Pikachu. Squirtle. Koffing. Charmander. Ayun, Charmander. Tsaka Meow. Trainer. Ivysaur. Trainer card. Or Turtle. Polo. Uy. Ano yun? Sorry. Sige, go. Ay, na. Nice. Uy, Aerodactyl. Malapit mo siya. Matchup. Machop. Hindi ganun malapit mo sa kanila. Kailangan tayo panulak. Ganun. Normal na lang. Ang hirap naman. Ang kapatid ni Ma'am. Hindi ka tulad dito. Sa diretso na. Yan siya, ate. Yun, no? Nice AR hit. Fourth pack na ako. Ayun, smooth mo lang ako, hindi nga. Sige, iwan mo lang yan dyan. Okay, PG. Squirtle sa akin. Okay. Tangela. Cubone. Graveler. Magneton. Tron. Magneton. Lapras. Hitmonlee. Yep. Sukakonte. Si Pokeball. Weepinbell na Pokeball lang din yata. Okay. Moltres, Golem Golem EX. Okay, next. Ano yan? Okay, kunin mo. 50 yata to, 50. Halfway na tayo, halfway 1 AR pa lang. So, 3 AR and 1 SR. Ang guarantee. Ang guaranteed. Sana mas maraming makuha. Okay lang yan. Yep. Nidoran. Okay. Nidorina. Nidoran lang yan. Nidoran. Tapos yung sa Omanite na fossil. O Nidoran din. Sancho. Abra.
Execute. Hawayan. Okay, uy, malayo pala ako, sorry. Scyther. Persian. Kanino pa ba ako malayo? Hindi ko alam. Hunter. Nidorina. Rino. Pokeball na Snorlax. Sa'yo More turtle. Pokeball. Pokeball din. Okay. Uy, Mr. Mime. Ang cute na ito, Mr. Mime. 6. Yeah, 6. Pundakul. Magnemite. Stars. Zubat. Slowbro. Seal. Sino ka? Kabuto? Kabuto, tama. Gloom. Scyther. Magmar. Gengar. Pokeball lang. Gengar lang. Gengar ka pa lang. Sige, next. Uy, nice Charizard DX. Wow, Bulbasaur! Ang ganda! Bulbasaur, ganda naman. Ang ganda! Lagyan mo na ulit yung ano. Sleep. Sleep mo na yan. Ganda niyan, Bulbasaur. Uploader. Yan. Okay, next. ARs pala. Yan yung inantay. Alam mo, una kami. Yan, Goldie. Machop. Venonat. Whippinbell. Whippinbell pa lang. Victor. Side up. Nidoran. Malalaki. Slowbro. Slowbro. Bro. Si Firo to. Arcanine. Kabuto. Uy, Jolteon. All lang. Si Giovanni yan. Si Giovanni na may Grabe naman to. Si yung Master Ball si Kakuna. Master Ball Kakuna. Next. Ilan pa? Ang ilan pa lang to. Ay! Nakambaksan ah. kailangan natin Samakahit ka na. Samakahit ka na. Kakuna. Kingler. Kakayari. Dog Trio. Dog... Ba't Gidi? Ano lang pala? Gidi yung pangalan. Ano pala to? Sorry. Diglett. Eevee. Meowth. Magneton. Si Hypno. Leftovers. Kabutops na. Pokeball. Aerodactyl. Oo. Kay dyan sa buban. Tapos holo lang. Uy, nice! Ang cute! Saida! Grabe, ang ganda. Psyduck. Guys, Psyduck. So yun napunta lahat ng ARs ha. Hindi na ako nakapulot ng isa. AR. Hardware or IR sa English. Yun yung ganda oh. Malagyan natin siya dito. Wala pa niya lahat ba? Wala pa, buti walang dupes. Masaya pag walang dupes eh. Oo. Okay. Siyempre. Last 2 sets. Diyan sila. May SR, guaranteed SR pa. SR. Ano SR to? Full art. Full art siya sa ano. Secret rare siya dito. Tapos full art sa English. Kunin ko na lang. Si Mankey. Nidorina. Tatata. Growlithe. Pangita. Dudu. Rapidash. Or Turtle. Teka. Wala yung focus. Yan, okay. Yan. Persian. Pinsir. Dratini. Pokeball na Venonat. Pokeball na Ninong. Ninong yung mga nag... Uy, Zapdos EX. Nice. Ganda din yung Jolteon. Zapdos EX. Nice. Alright. Last one. Wait lang. Yan. Last pack magic for the AR. SR. SR. Secret rare. Oh, last pack magic for the SR. Guaranteed SR. Guaranteed SR. Ikaw, ano na yan, dalawa lang. Sa'yo ko sa akin. Okay, Weedle. Uy, ba't gano'n ayan, Weedle.
Ano? Tabas. Growl Light. Bulbasaur. Poliwag. The Queen. Uy, wala pa nito. Onyx. Dragonair. Ganda. Pokeball. Okay. Ay, wala lang. Ito, nasa akin siguro yung SR. Uy, ang ganda mo yun. Yes. Ala! Ganda niyo. Nice! SAR! Bro, it's an SAR! ganda. Nice! Alam ko promo Mew lang to sa English. This is nice. Shit, Ganda. yun. First SAR natin. This is our first SAR Mew. Double hit ba? Hindi ko sure. Hindi. Isa lang. Okay. Nice SAR! Pabuksan mo na yung ano, mas magandang ano, sleeve. Tingnan mo kung ma-open mo. Yan, oh. Yan natin. SAR yan eh. SAR yan. Special yan, SAR. Oh. Pero alam ko promo lang yan. Pero, oops, nakakatawa kasi parang bawat box ko may promo. Nice. So hits natin maliban sa EX, no? Hindi ko na muna papakita yung mga EX. So, we have Machoke AR. We have Bulbasaur AR. Psyduck AR. Gusto ko to. Ang cute kasi, di ba? Then, we have Mew SAR. Nice. So, yung SAR slot napunta sa SAR. Mukhang papabili pa kami nito ulit. Tsaka walang dupes. I'll be right back.